Good day everyone, I'm Leslie Vitorina and today we will be comparing educational experiences across two generations through an interview. So let's go! Let's go guys! Hi, I am a second year business student and I am currently conducting interviews regarding the comparison of educational experiences between younger generation and older generations. Are you available for an interview? Yes. Thank you. So, kindly state your name and your age. I'm Joyce Christy F. Manalo and I'm 20 years old. So, how do you prepare learning new information? Yes, pwede ra ko Okay, ako is like, mo what ang videos like YouTube, like, na yung mga, sometimes mga good ones, teacher may discuss, sabi na kay slow learner ko, so I di ko makasila, so sometimes I watch some videos para and sometimes search ko sa AI para mas broader ang understanding mo. Yes, through visuals and search engines. So, do you think that your preferred learning style is accommodated in your current classroom setting? Yes, like, for example, mga teachers student documents to like that. Okay, so for the next question, what are the teaching methods used in your classes and what teaching methods you find more engaging? Um, Based on my experiences within as a teacher educator, na ma-observe na ko ang teaching methods like more on activities para ang students gani dili ma-board, like para ma-enhance ilang critical thinking skills, kasi sila good at Do you find it engaging? yes. Okay, bukaan mo ka, you will i-appeal mo imong self o imong loving that. So, how would you rate the overall learning environment at your school? 9 out of 10. Why? Sabi na sa college of education, sila kung gina-ensure na ang students will hold or enhance their skills, especially for their future professions. So, do you face some challenges and what and how often do you encounter these challenges? Challenges is like kanang pasunod ang hilingoon. Like everyday kani siya nga subject is na ay reporting sa sunod na napoy demonstration na napoy sunod, so mura siya magtilibog na like unsa imong topic na i-discuss, and then para ma-cope na ko siya is mag-ano ko time management, kani focus ko ani dapita this next na pod kanina pod like napoy rest na part para Time management is really essential. So, for the last question, what is your opinion regarding the implementation of using of technology for learning purposes? Is it good? Is it bad? Or does it enhances the learning experiences or process? so in using technology and learning skills, it has a advantages and disadvantages. Like, ang advantages niya is maka-access ta easily sa mga information na needed nato nga who gather tag information, and ang yung disadvantage is mahimo nag-lazy ang tao, like kahit mag-focus na lang sa unsay nasa internet na yung copy paste labi na kung sa AI kan copy paste na lang para ipasa, so murag makakuan sa disadvantage. For you, Sam, how would you compare your experiences and education learning right now compared to your parents kanang experiences sa una? So, karon ibang modern days man ta, so more on sa technology, good kang more on research, kuha ta dikan sa internet. Well, ako ang parents sa una is wala pa kayo sila yung technology, like more on books sila, mga sa library, and Thank you, Joyce, and that's all. Thank you.
Leslie, gikan ko sa Norso, second year BS Ed, Education. So, asa imong ngalan, sir? Tahir Tahir. Pila imong edad, sir? 50. 50. So, karon sir kay kanang unsay para nimo tiyada nga pamaagi nga kanang makakaton ka, sir? Kanang unsaon pag kanang tiyada nga pamaagi nga makakaton ka? Depende ra man sa tao. Kung kusog ka mag-absent na ay matunan nimo. Oh, so kana siya, sir, kanang sagi unsa mo pagtudlo sa una? Kanang unsay mong maingon, sir? Kanang sagi unsa mo pagtudlo sa una sa inyong henerasyon? Okay ra man pud pagtudlo na mo sa una. Sa una katong eskwela may diya sa dapit diya sa kuan. Sa una kuan man na dab o guldi. Dito sa NO okay ra man pud ang kuan diya mga maestra ka kuan ba disiplina kay ang mga bata lagi tudloan. Kadua katong transfer na ko diya. Ibsat man na sa una ng CBPC. So sa NO day ka sa una ga eskwela, sir, o sa kuan. So unsay mong maingon sa kanang sa environment ninyo or kanang sa classroom ninyo sa una, sir, kanang palibot ninyo sa eskwelahan? Karon dagan na nga sinso dias NO. Sa una kahoy ra man na sa una katong kami. So kanang unsay mong mga kanang naagian nga mga problema, mga challenges kanang samtang ga eskwela ka, sir, katon sa panahon nimo, sir? Ang problema ra namo kadapiin namo usay mabili ng kuan uniform. Usay kuan ba kanang ay mong sanina basa na isud kayo eskwela ka basa imong sanina mora man ay problema na pero eskwela okay ra man. Okay ra. So unsay imong maingon, sir, kanang regarding sa kanang sa pagtudlo ron, sir, kay apil na ang gadget, ang technology. Unsay imong maingon ana, sir? Maayo ba na siya or kanang dili kayo siya maayo or mas tiyada na siya, sir? Unsay imong maingon, sir? Okay ra man nilang gitudlo ron ka diya man pug eskwela kong mga anak. Ka tanan ako anak scholar mo pud diya gikan. So para nimo, sir, tiyada jud nga naay kanang naapil ng gadget, sir, kanang naay TV, nga kanang apil na sa PPT. Ana, sir, unsay imong maingon ana? Ana sa una wala man ang TV ka ngano na di man na kung sa ako ra pang elementary ra man ang TV para malingaw ng mga bata. Ikadua sa college di man na mayo. School di man na pwede ka kuan man malingaw man ang mga bata lain man masulod sila mutok. Ma-distracted, sir, sa so para nimo, sir, unsay imong maingon nga pinakadako jud nga difference sa inyong generation o karon nga generation sa pag-eskwela, sir? Unsay pinakadako jud nga difference nga imong makuan? Kalahian nga pinaka kuan nakasahi jud nga kalahian compare sa inyo ha og sa amoa. Sa mo noon kuan atiman ng kuan mga estudyante o kuan ba walay mga wapo mo pagtudlo ng maestra ka dili pwede ng mga bata na mo lakwat siya ba mo ikyas ana wala kana mo puy kuan di ba sa NO amot to naptan ninyo dito man na sila mga gisgrandstand ng mga ubang bata diya. Katungwa pa na siradaan ng kuan ba bill tower nang diya na tubig. Wala pa din na sana, sir. Oo, mo ikyas ng bata dito mo agis grandstand. In this interview, we see that these two generations of learners have different views and opinions based on their learning experiences. The younger individual considered the use of technology in teaching and learning beneficial and more efficient, while the older individual thought of it as distraction. They also faces different challenges as the older generation faces difficulties in their uniform, especially if they forget to bring their PE uniform. The younger generation faces problems in managing their time with so many schoolworks and activities. However, both interviewee agreed that the use of technology for learning purposes has a good and bad effect.